तर आयज आमी आहा आक्षी पुलीस स्टेशनाच्या भायर आनी हांगासर दोंगरे वयले लोक मांदूरचे लोक येयलेले आहा आनी तेणी कंप्लेन केल्या सुभाष वेलिंगाराचेर जे स्टेटमेंट तेणें केलें आमचे सान फ्रांसीस सावेराच्या बद्दल. तर आमी आतां विचारया तेंकोड्या त्या कंप्लेनाच्या भाशेन आनी आमी विचारया तेंकोड्या आतां तेणी कंप्लेन कितें केल्या पळय ती. फ्रांसीस, तुमी आतां हिंगा येयले पुलीस स्टेशनाचेर आक्षी पुलीस स्टेशन कंप्लेन करपाक सुभाष वेलिंगाराचे तेच्या बाबतीन सांगूंक शकता? सुभाष वेलिंगकर हे फर्स्ट टायम न्हू तेजे, हे सेकंड टायम जालें तेजे आनी कितें पावट जालें दिसता. फर्स्ट टायम आमी ओगी रावले, हांवें जाय जाणांक सांगलें क्रिस्तांव कोण म्हूण जाप करपाना, रिप्लाय दिवपाना ताका, तो कितें म्हणटा ताका म्हणून दी. फर्स्ट टायम ओगी रावले. काल तेणें परत स्टेटमेंट दिलो DNA टेस्ट करपाक जाय म्हणून सान फ्रांसीस. हेका कोणी सांगलो DNA टेस्ट करपाक? हेजे DNA टेस्ट केलो तेणें. कित्याक आमचे मदीं फुडें घालूंक सोदता हो? हेका कोणी फुडें काडलो हे करपाक? ते आमकां सांगचे. मेन पॉयंट आहे तेजेर कोण बसाबस करना. वेलिंगार आतां इतली हें जाता, लँड कन्वर्जन जाता आनी कितें माफिया आहा, लँड माफिया आनी कितें रेप जाता, कितें तेजेर कोण बाबाव करना. फकत आमचे क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान मदीं फुडें घालपाक सोदता आतां कित्याक लागून? सो आमी कॉन्डेम करता वेलिंगाराक. तेजे ते कितें उलयलो तो सारको न्हू. आनी दुसरें हांव पुलिसां गव्हर्मेंट CMा कोण मागता हेका 35 करपाचो. नॉर्थ गोवा म्हणटा तो येवंकूच उपकारना, तेजे आमकां तोंडूच पळोवपा नाका. आतां एक्सपोजन आहा, एक्सपोजना तो हॉल हें करता, इतलो लोक येवपाचो हें कितें? कोणाक बरें दिसता उलयलो पळय तें? योला आनी हांव मांदूर रावतां. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सुभाष वेलिंगकर फर्स्ट ताची आयडेंटिटी आमकां खबर ना आनी तो खुंयसान फ्रॉम वेर डज ही हेल वी डू नॉट नो. सेकंडली ही इज मेकिंग डेरिगेटरी स्टेटमेंट्स अगेन्स्ट रिलिजियस डिसहार्मनी. सो म्हाका दिसता आमचें गोंय सदांच मोगान एकवटान सगळ्या फेस्टिवलांक आनी जो वॉट एवर ओकेजन्स आर देर इज लॉट ऑफ लव अमंग गोवन्स. सो these are small things which actually lead to political mileage आणि कांयच न्हू. and this is only to disrupt unity among Goans. जे भाशेन सगळ्याक फुटी घालूंक भोंवतात हेच भाशेन म्हाका दिसता कोण तरी ताका सपोर्ट करता सुभाष वेलिंगकराक. आनी गोंयचो साहेब आमचो सगळ्यांचो साहेब हे आमच्या दुबावा विणे म्हणोंक जाता की गोंयांत फकत क्रिस्तांवांचोच साहेब न्हू तो, पूण गोंयांत दर एका भावार्थ्याचो गोंयचो साहेब जावन आसा. आनी ताणें तेंय म्हटलेलें गेले फावटी की गोंयचो साहेब इगोजेन केला म्हणून, इगोजेन मानला अशें म्हणून, इग्रोज मातयेन मानला अशें म्हणून. बट इट इज नॉट रायट वॉट ही सेड लास्ट टायम ऑल्सो. इट इज गोंयचो साहेब लोकांनी ताका मानून घेतला. इट इज नॉट द चर्च who has called him goincho sahib. He is a protector, he has been a patron, he has been protecting the state of Goa, the Goan soil, and every believer on this Goan soil has been protected by our St. Francis Xavier, and there is no doubt about it. कोणाच्याच मनान हुंयच्याच धर्माच्या मनशाच्या मनान हो दुबाव केन्नाच आसचो ना. सो म्हाका दिसता सुभाष वेलिंगकर फकत एक भाशेन he has been used as a motive to disrupt unity among Goans, and as my four parishioner also said about bringing lot of conversions and all the type of what you call there's land mafia, there's land grabbing, there is conversions which are made in NDZs, there are forest lands which have been converted without permissions, without prior permission. This is only to divert our Catholic or basically the Goan minds from the major issues which is happening in Goa. So this has to be taken into consideration, and I believe we earnestly request the CM to look into this matter, because this is really hurting sentiments of our small Catholic communities in Goa and elsewhere. So thank you. What the police has told you? What assurance they have given? At the moment they are saying that they are going to communicate with their higher ups, their superiors so called, and they are going to let us know. So I asked him about when is he going to let us know? When everything is already over, सगळें काबार जाल्या उपरांत ते आमकां सांगतले ओ केन्ना सांगतले. कित्याक now as we know there is already exposition also going to which is coming up very soon. There are lakhs and lakhs of pilgrims who are going to come down to Goa, so we need to take utmost care, and our church needs to take utmost care on this issue as well. Should not be taken lightly. There is no much assurance given by the police so far. Only communication has been assured to us, that's all. Have you demand for his arrest or anything like that? We have not demanded for his arrest. As Catholics, we are people of faith, people of perseverance. We believe in non-violence. We don't want any much destruction to humans. But we believe in law, that law will give us justice, and we pray for justice through the correct channels of law. Thank you very much. पेरंट्स, तुमी हांगासर आतां हें करपाक येयल्या, तर तुमकां हेजेर आतां कितें म्हणपाचें आहा? हांव कितें म्हणटा, आतां सगळे शांतीतायेन जियेताय.
इट मायट बी आयदर मुस्लिम्स हिंदूज ऑर कॅथलिक्स आमी सगळे एकवटान जियेता आसतना असले डेरिगेटरी स्टेटमेंट करूंक इट्स व्हेरी बॅड सो दिस डिस्टर्ब्स द कम्युनल हार्मनी बिटवीन ऑल ऑफ गोवन्स सो म्हाका दिसता ही एक टायम BJPची टॅक्टिक्सूय आसूंक शकता फॉर डिवायड एंड रूल सो हांव फकत आमी आतां पुलीस स्टेशनार येयलेले आमचे कंप्लेन घेवन सो हांव एकूच मागतां आमचे कंप्लेन जे दिलेले आहा तेजेर पुलिसान स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचें आनी तेजेर आयदर नोटीस काडचो नाल्यार ताका हाडून हिंगा पब्लीक अपॉलॉजी जाली कित्याकूय जालें तेंच्यांनी तडीपार करपाचें कितें करपा आमी अरेस्टाक डिमांड कोन्नाय बट एटलीस्ट दे शूड बी अ पब्लीक अपॉलॉजी फॉर वॉट ही हॅज सेड एंड इट्स व्हेरी बॅड इट हॅज हर्ट आर रिलिजियस सेंटिमेंट्स आमचे मेंबर सुभाष वेंडणकरान कितें सांगलें तें आमकां सगळ्यांक उखोवला आमचे रिलिजियस गोंयकारांचे रिलिजियस सेंटिमेंट वेरी हार्ड केला वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फॉर दॅट आनी आमच्या कांयतरी आमच्या गांवचे रिकग्निशन घेतला थोडे घेतला आयज आमी सगळे स्टेटमेंट वचून तेजे पासून कंप्लेन करता हे आमचे सगळ्यांचे हे आमचे गांवचे पयशे तुका करूंक जाता तें बरें हे सगळ्यांचे सिग्नेचर घेतला हे आमचे गांवचे आनी दुसरी अटॅच आनी कितें जाय डॉक्युमेंट जाल्यार आमी दिवपाक म्हाजें नांव मानेल ना मानेल फेर्नांडीस 9075638063 आनी हेजे आनी कितें जालें फ्रांसीस 982-177-532 आनी एक आतां बाबा सॉरी आनी एकूच आसा टेरन्स पिकार्डो टेरन्साचो नंबर कितें कितें जाता तें बऱ्यापणान आमचे रिस्पॉन्स केला We condemn the statement made by this is not true. We are living in New Zealand. There is no fight. इतनी वर्ष जाली तर आम बांदूरचो आमची मदत केन्नाच येता ना आमी सगळे एकमेकांक खंय करता मुळांत येता गोंयचो कोण येता हांव तेजे कोणी तूं DNA टेस्ट करत पूण हाडा DNA test is what 500 years back in China. आता तो म्हणटा DNA test 500 years जाली सेंट फ्रांसीस माझो सारको माझो हे जाला हांव तेजो हे जालो मोठ केलो पूण हे कितें हांव हय सगळे मेळोन पूण हे कितें करूं शकता हेची काय ना हेची फकत हांव एका डायवर्स करता कोणाक मेन इश्यू कितें आहा गव्हर्मेंटाक मेन इश्यू कितें मेन कंडिशन माफिया कितले ते आमचे हय ते तूं आमकां तूं मातशें तूं मॅसेज करून सुद्दां ते कोर आमच्या इतले आनी आमचो गांवचो सपोर्ट आहा डिपली हर्ट्स आमकां मातशें गोमोन दी प्लीज सो फीडबॅक फ्रॉम वॉटेवर यू आर गिविंग आमकां तिगाय नंबर आनी थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टायम अँड गॉड थँक्यू Within how many days and when will you be able to be from our side, we will conduct inquiry, how it falls in our jurisdiction, everything. I know the sentiments of all the people, it's not particularly every part of the project has happened. So we have to know where this signal was used to be. So accordingly we have to
Then we Because can, communication is very much that needed. communication, that is why I've taken the Because numbers. follow-up is needed. That is Because why, it should not be like एक पण केले आणि सोडली आम्ही. that is why I've कित्याक taken, हाच्या पयलीं ना सर्तीला सांगा तुका हेच्या पयलीं नो स्टेटमेंट ताणें बी केल्लो आसा. He also did a statement wherein everything was taken for granted by us as Catholic community being very much persevering I with. completely agree with what you have said, but what happens, we have to abide by the Exactly. law, what we have to So do. how many? That, see, Approx. about the numbers why I have taken, so we can communicate back to them. Absolutely. So let me discuss with my superior. Sure. So he is not, he has come for a court. So once I discuss with him, I will come to you. Thank you very much. Surely, surely. Thank you very Very much. important, very, we appreciate. And we will tell you. Thank you very much. Thank you.